حبرات هاجرات بزحتوت هادرو قبطة آتيو قبنات مصري عاليتن قبنات كويناتن زفتصم اللهم زلو قزاعتات تقراي تمركوش زوصوص صاب كبير نقفيتها يقات مولهم تكال متحابري سباوي حاجز حبرات هاجرات بقربا معلتات بزوصو عمتاو صاب حق منقست فلوطو زلوهم قزاعتات تقراي مسحبت قزاعتات كبل دحر متقاسو كاب تقارو زعبي نقفيتها يقربلو لهم أكال نايت صاب سباو كنتات أوچا زخونه كارتان معراب سمين معراب دبوبن تقراي مسحبت قزاعتات كبل دحر متقاسو كاب تقارو زعبي نقفيتها يقربلو زلهم ببزحات زي قنوعن بوليتيكا ومداي حدقنيان الأخطو زحازي كبلو قليصام نغفتي تكال حبرات هاقرات ويدما أوچا قبنات وكيناتن قدود وقبت آز تقبر اللهم قزاعتات مصراي كي تقبر اللهم زيز أبصاب موتو ننا يتيوبياني قزار ساق وما وسرعات يداخم اللو كبلو يوم زخصو زلهم بزحات زوم قزاعتات زياتهم مسحبتي يكونن يوم إلهم يمقوتو بحق مريت بفدرال حنصاصن بتاريخ ومزقبن أكال تقرايهم لمونا بقبر زلو فدرال وحق منقس يتيوبيا تقراي حانتي كابتن بنصور تحانت زدوبات زلون كللا وكللات حاجر مخانا بمحبار زدما زوباتات معراب سمينا ومعراب دبوب نزت قال لكم زخونهم بزخاخرهم زوم قزاتات زياتهم بمونغو فدرال منقستن تقراين كوينات بملعالو بحيل قدم محازم بمنقستي تقراي زمحادريم كابشوع جميرد محيلتات محراب دقف حيلتات فدرالن دحيرو زمص سراوي شرترا نزوم كبابيتات تقوصاصيرم بزحات احغراوያን تكالات تطبق سباو مسلات زغلصو مصراي بحر جبنات انصار سباونتن جبنات كويناتن يفصمولو كبل قاليام هيومن رايتس ዎች امنستي انترناشنال ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ አሜሪካን ወፍር ምጽራይ ብሔር በዝብል ዘውጽዎ ተደጋገም ዝጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ተጋሩ በጅምላ ተባሪሮም ሰላማውን ሰባት ድማ ተቀቲሎም ወይ ድማ ተአሲሮም እዮም بحدار كليتشن 15 عام زمرس تختم اسمع مقرات تصابوتات كساب حزناب منبر يوم كيملوسو تخل كيلوم كم زلو زردوتهم تطابقت سباو مسلاس اب اوان كوينات لعل 2 مليون تغارو تمزابيلهم بزحات كاباتهم دما كاب معراب تግራይ ዝመጡ ተጋሩ በሰንኪ ቀጻል ጎበጣ መሬቶም ቀጣው ምጋስ ሕገ መንግስታው መሰልኒ ፍጸም ህላው ይሕበር እዚ ሲዒቡ ነው ኦቻ ተቃውሞ ዘስምዕ ዘሎ ወገናት ከም ዝብልዎ ሕዝነ ዞም መዳያት መሳሓብቲ ግዛአታት ኢልካ ምጽዋዕ ውጽኢት ከቢድ ምጋስ ሰባው መስላት ዓመት ሰፊሕ ግፋን ወታደራው ጎበጣ ጋውነት ማሃቢዩ ክብሉ ይነቅፎም ንብዙሓት ካብት ወፍሪ ምጽራይ ዓሌት ዝዳሓኑ ሰባት ዓዶም መሳሓብቲ ወይ ድማ ኮንቴስትድ ኤሪያስ ተባሂሎም ምጽዋዕም ካልኣይ ምምንዛዕ ንብረት ኮይኑ ከም ዝስምዖም ዝገልጹ ኮይኖም ብጠመንጃ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኻርታን ዲፕሎማሲያዊ ቃላትን እውን በደል ይፍጸመሎም ምህላው ይሕብሮም ንዓቶም እዚ ካርታ ጥራይ ኣይኮነን ፖለቲካዊ መግለጽን ብሽም ሰባዊ ምንቅስቃስ ተጋሩ ስቃዮም ሸለሊልካ ምሕላፍ ይኽብሉ እውን ኮኒኖም እዚኦም መሳሓብቲ መሬታት ኣይኮኑን እዚኦም ዝተባረርናሎም ገዛውቲ ወለድና قبرلهم مريت سولدنا لون كتماتاتن يوم يبل حزي اب مقله معسكر 7 كاريت مزابلتي زنبر تمزابالي نبار حمرام حبرات هاجراتنا بغزانا كنكيد حجزنا امبرنا تزانتا داغماي كصحفو يبلون سممع بريتوريا زحازو غنا زي تفصم مصبع علنا خبلو دما يزخاخرهم بحدار 2015 بمونغو فيدرالو منغسي اثيوبيان حوحاتن استختم سممعنت بريتوريا كاب مكلخل وصا زخون حيلتات كاب تግራይ وصان مملاس تمزابلتن داغم متكال حق منغساو سرعاتن حاوشو مسرتوያን ጉዳያትን መፍታሕ ቃላት ይነሩም እቲ ስምምዕ ምስተፈረመ ድማ ልዕሊ 2 ዓመት እንተሓልፎ ካብ ፌደራል ሰራዊት ወጻ ዝኾኑ ሓልታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ዛመሰሉ ከይወጹ በሚሊዮናት ዝቆጸሩ ተጋሩ ዝተባረሩሉ ከባብታት ተቆጻጽሮም ከም ዘለዉ ነቶም ሚሊዮናት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ድማ ኣብ ማዓስከራት ወይ ድማ ኣብ መዕቆቢ ኣጽሊሎም እኳ እንተለዉ ክምለሱ ግን ኣይከኣሉን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ከምዚ ዓይነት ናይ ኦቻ ጸብጻባት ንውሽጣዊ ዶባት ኢትዮጵያ ብጎንፂ ዳግማይ ንምሕማስ ንዝደልዩ ተዋሳኣት ዝያዳ ከተባብዖም ከም ዝኽእልን ነቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ دابغم كم زخيلن يوم زتنققو تكال مواد سباو حاجه زحبرات هاجرات نتنعبي زخير زلو نقفيتا جن زاقيد وقعو ملاش اي حابلون زلهم حبريتنا قصلالو زخبركم تملكتنا جوجل قرصا تي بي اس تلفزيون دحر بوزح صعر تفتحهم لو كبلت تتكالف ليطوم شرانت شعتن غنبت 2010 متمرتا بكتما خصوم تعاسيرو مزنبرو اكالات جوجل قرصا تي بي اس لومي اغامشت كم تفتحو تغليصو زلاهم تي بي اس تي بي ببخبابي زركو محبرسب قطباو غداياتن مدهساسن دمصن مخانن ببخبابيو مزركبو اي برودكشن تكالات حبيرو يشرح كم زنبرن بمزخخار بزمسرد دما بكتما خصوم محبرسب نغدي بتدغاغامن زقربلنا ناي دمص خلونا
حتو مسرت غيرنا زلاخنايوم ابلات قرصان زحلف 3 معالسات تاسيروم مصنحم زفلط كوينو تي اس تي في ماسرت زوم لوخات ميديا ماسرت دمص حفاشي بزبل بترتنا تقاوم زمص خوينو ማህበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈራለዩ አካላት ነዚ ተግባር ክኹንን ወመጽናሕም ዩቲቪኤስ ዘሃጊሮም ነዚ ጉዳይ ክሪ ጸንሐ አካል ጸጥታ ከተማ ሎም 2 ሰነ 2017 ዓ.ም ብዝተገበረ ምጽራይ አባላት ቀረጻት ቴሌቪዥን ነጻ ተባሂሎም ለቂቆም አለው ክብል ፍለይቱ እቲ ቴሌቪዥን ጣቢያ ብዘውጾ ሓብሬታ ብእዋን መጥቃዕት ትካልና በጎድኒ ጠጠው ንዝበልኩም መፍትሒ ንኽወጽእን ንኽመጽእን ለዓልን ታሕትን ንዝበልኩም ጋዜጠኝነት ሓራ ንኽኾን ዝተቃለስኩምን መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት እናመስገና ትግራይ መንግስትነታ ዝተናኸረ عد حقن سرعة كتكون بزلعة فنان كنسرحنا كبل دما قالات يلهم اب አዲስ አበባ በተፈጠረ አገርገር ህዝቡን መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎ ማሊ በሐተ ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት አብ መንጎ አባላት ጸጥታ ከተማን መንእስ ያደገፍት ቁጭ እግርን በተፈጠረ ጎንጺ ሓደ መንእሰይ በፖሊስ ከምስተቀተለ ተሐቢሩላም በመሰረት እቲ ካብታ ከተማ ዝተፈነው ሓብሬታት ማሊ ከባቢ ሰዓት 9 ድሕረ ቀትሪ ናይ ፍጻመ ጸዋታ ኢትዮጵያን ምዕዛብ ናብ አፍ ደገ ስታዲየም ዘምርሑ ዝነበሩ ደገፍት ተጋጠምት ጋንታታት ወላይታ ድቻን ሲዳማ ቡናን አብ አፍ ደገ ናይ ስታዲየም ምስ ፖሊስን ጸጥታን ናይ ጎንጺ ድሕረ ምእታውን ተኮሰት እየተክልተ መንእስያት ታሪሞም ከም ዝወደቁን ዝተገለጸ ኮይኖም በረኸት ሃማስ ተባለ መንእስይ ሓደ ካብቶም ግዳያት በመዃን ድማ ህይወቱ ከም ዝሓለፈን ይተሓብሬታ ረዲዩ ዘላም ዘይካት ዝሞተ መንእስይ መውቃዕት ጽያይትን ዝገጠሞ ካልእ መንእስይ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ተሃርሞን ምህላዎም ዝተጠቀሰ ኮይኖም ሓለዋት ናይቲ ቦኦነቦን ኣብ ሆስፒታል ዝተወሰደ ግዳይ ዝገልጽ ተወሰኸ ሓብሬታ ግን ይተረኽበን ዘላም ድሕረተ ብመንጎ መንእስያት ደገፍት ኩዕሶ እግርን አባላት ጸጥታ ከተማ ዝተፈጠረ አገርገር ፖሊስ አዲስ አበባ እቲ ናይ ፍጻመ ጸወታ ኣብ ዕጾ ማዕጾ ክካየድ ሙሳኑ بناي فيسبوك حسابه زفلت خوينم اتي صوتا بقطع مسمر تلفزيون كمحللف مخانون بمغلاط تعذب حزبينا بغزو كملش يصاوي تقريبهم ازي كمزيلن كلو بزحلف قدام بمنقد محبراو مراقبታት ተኻየደን لعلم 100 حزب بقطع ተኸታተሎን ዘተ ኢሊታት ፖለቲካን መራሕት ውድባትን ኢትዮጵያ ኣብ መንግስት ሃገር ከቢድ ነውጽ በመፍጣሩ በርከት በሉ ከባብታት ሃገር ተወሰነ ጊዜ መስመር ኢንተርኔት ደው ክብል ከም ዝተገደደ ዝተረኸበ ሓብሪታ ይተመልክቱ ዘላም እቲ በقطع መስመር ተኻየደ ዓብይ ሃገራው ዘተ ኩናት دويبل مجزاتي فرس سلامين جس عب تحت زبل مريح قال استودبن لعل 15 ودباتن وكلت منقسقاساتن زساتف خوينو زت كوينات بهصوت دو كبلن ኢትዮጵያን ሁሉን አብዘሳተፍ ሀገራው ዘተኸታቱን ዝጠለብ ኮይኑ ኩሎም ነቶም ኣብ ፖለቲካት ሀገር ዝንቀሳቀሱን ብዕላማ ዘይስማዕሙዑን ሓይልታት በሓደ ድምጽ ክድግፍዎን ምኽኣሎም መንግስት ብልጽግና ስጋ ህዝባው ናዕብ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝእመን ዘሎም حبريتنا قصلالو زخبركم تملكتنا نابتي قصيلو زلو معبالن تنسغركم منغسي ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሒሳብ ክወራረድ ይኽብል ተሓኒዩሎ በውዕላል ጀርስ ተፈረደለይ ከሐሳ ኤርትራ ክትከፍለን ለዋ ዝበለ መንግስቱ ኢትዮጵያ መንገዳ አየር ኢትዮጵያ በኤርትራ እናሰርሐን ከሎ ዘይከፈለቶ ዶላራት አለዋ ክብል ይገልጹ ዘላው ቅድመ ናጽነት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝተለቀሐቶ ልቃሕ ክትምልስ ኣለዋ ናይ ሓባር ልቃሕዩ ድሕር መባል ኤርትራ ክትግንጸል ከላ ዘይግባ ንብረትን ግዛአትን ወሲደያ ናይ ብዙሓት ነጋዶን በዓል ሃፍትን ኢትዮጵያውያን ንብረት ዘይተመለሰሎ ሒሳብ ዘይተወራረደ ወታደራው ንብረታትን ወሲዳያ ከነወራረደ አይና ድማ ኢሉ ተሓኒዩሎም ወሃብ ቃል ስርዓት ህግደፍ የማነ ግብረ መስቀል በወገኑን ህዝብታት ዞባና ካልእ ትርጉም አልቦ ጎንጽና ግርግርን ንምፍጣር መሰረታዊ አዕኑድ ሃገራው ሕግ ዝጥሕስ ሸለልትነት ዝመልኦና አጀንዳታት ሸውሃት ይብሎምን ክብል ንኢትዮጵያ ምላሽ ብግልባጥ ይብሎም ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክስታት ነቐፌታታትን ዝሓዘለን ካናህባን ክስማዕ ጸንሐ ኮይኖም ነቲ ብፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተሰምዐ መግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ምላሽ ሂባቱሉ ነራያ አይሻ መሐመድ በቀዳም ኣብ ዘሃበቶ ምስ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝገበረቶ ቃለ ምሕተትን ሃገሬልካ ንኽጽውዕ እንደጸግማ ሃገራት ብዛዕባ ኢትዮጵያ እንደዚህ ክዛረባ መፍታንን ዝተለምደ ባህር ምዃኑን ንፈልጥና ክትብል ናብ ኤርትራ ዝንጻጸረ ዝመስል ምላሽ ሂባያ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ በወገኑ ኢትዮጵያ ብልቃሕ ዓለምለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ንደኻታት ሃገራት ዝግበር ድጎማያ ትነብር ክብል ቀጥታው መልስ ዝሃበ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዜና ይሰልፍ ብልጽግና ደገፍትን ዘለፍት ዝኾኑ ናይ ኤርትራን ኩሉ ኤርትራው ኣብ ምኽፋእ ተጸሚዶም አለው ይብል ሚኒስትር የማነ ጠንቂ ናይት ዘይምርጋ ካብቲ ያፍ ደገ ባህር መውናን ዝብል ዘይዓግብ ድሌትና አምሮ ሰሓተ ዘብዘብ ዝመኽንንዩ እዚ ድማ በህርፋንዱላው መሬት ጉርባብታ ዝምርኮስዩ እዚ ምርጋ ተሓሪሞ ዘሎ ዞባ ቀርና አፍሪካ ዘላቅ ምዕባለ ከረጋግጽ ዓቅሚ ከም ዘለዎ ዝተቀሰተ ኤርትራው በዓል ስልጣን ኣብ መሰረታዊ አዕኑድ ዓለም ለኻው ሕግ ዝተመርኮስ ዘላቅ ሰላም ኣብ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ከረጋግጽ ውሕስነት ዝረክብ እንደማይሎም ብዘይካቲ ኣብ ገዲም ኢትዮጵያው ዲፕሎማት ነቲ መናሃር ተሓዊሱ ወሎ አምባሳደር ዲና
دينا مفتي بحد هون ريفيو سبال معخن زينا بزوطو صحف ኤርትራ ወታደራታ በመሬት ኢትዮጵያ ከተውጽና በኢትዮጵያ ተገብሮ ዘላ ምትተዋደው ከተበልን ማህበረሰብ ዓለም ጸቀጥ ከገብርን ይጸውያ نتي زغصلو متحاس ኢትዮጵያ ግዛታው ሓድነትን ሉዓላውነትን ሓድነት ሃገር ኢትዮጵያ ተጸዋርነት አይከለኑ ይክብልውን ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻእ ሆነ ሓደ አምባሳደር ነበር ይዘጠንቀቅ ኤርትራ ግን ድሕረስ መምዕ ፕሪቶሪያ ሓይልታት ኣብ ሉዓላው መሬቶም ከም ዘሎ ያትገልጸኒሓ ነቲ በወገን ኢትዮጵያ ዝቀርብ ክስታት ድማ ነተሰራዊት ኤርትራ በእዋን ኩናት ትግራይ በሓይል ዝሓዞ መሰረት መምዕነት አልጀርስ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ዝተዋሃበን ቦታታት ዝምልከት በመባል ያስምራት መለስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ነዚ በዝምልከት ዛቦ መልሲ ሰራዊት ኤርትራ በሕግዝ ተዋቦ ግዛታት ከም ዘሎን በመግላጽ ተዛሓዘ ክባብታት ኢትዮጵያ እንተሉ ዘጻራ አካል በመቋም ድማ ክምርምሮ መዃንን መስወከልት ህዝብ ትግራይ በዲስ አበባ ስራኸበለ ዋን ምዝራቡ ዝዝከሪዮም መራሕት ህወሓት ዝርከቦም ሰብ መዝ ትግራይ ግን ወታደራት ኤርትራ በሓያለ ክባብታት ተኸለል ከም ዘለው ክዛረብዮም ዝስማዖም መንግስት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕጥቋት ተቃውምት ዝህቦ ደገፍውን ደው ከብሎ ዲና ሙፍቲ ተማሕፀነ ኮይኑ ብቃል ጥራይ ዘይኮነ ንጡፍ ተግባር ንኹሎም አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ደው ዝበሉ ምእዙዛትን ዕጥቋትን ጉጅለታ ዝህቦ ንብረትን ደገፍን አና ውጽኢት ክህሎ አይክብል ዘጠንቃት ኢትዮጵያዊ አባል ፓርላማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ቀርና አፍሪካ ናብ ዘይምርጋዕ ከትወን ክፍቀደል የብሉ እንደማይሉ ነሕዚ ፕሮጀክቱ ኣብ ክላት ትግራይና ማሕራን ዘሎ መለሻታት ናብ ትንሱ ዝመርሑ ልፍንቲ ከም ዝሓብሩ በመግባር ነትግዙ ሓይልታት ወጻእታት ገይሩ ዝርዮ መንግስት ኢትዮጵያ ምዕላዊ ክብልውን ዲና ከሲሱሎ አስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ተቦ ግን ብዝርዝር ይጠቀሰን እቱል ከመላኺ ክብል ዝገልጾ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ማሕበር ቁጠባው ብድሆታት ሃገሮብ ክንደ ዘተኩር ብዛዕባ ዞባው ምስጢራት ጎንጽታትን ስርሕታትን ዝያዳ ከም ዝግደስ በመውቃስ አማይ ተሻሓት ኤርትራውያን ናብ ስደት መሓዘምውን መርአያ ፍሽለት መምሕዳር እቲ ፕሬዝዳንት ምዃኑ ዝገልጽ